पिळगांव पंचायत नितळ गोंय राखपाचे जाता तितले यत्न करता, पूण लोक नितळसाणेक सांगात दिनात हे तांचे दुःख। वाठार बुरसो करतात म्हण 10,000ची फायन घालतले अशें सांगपी बोर्डय उबे केले, पूण बेशिस्त लोक बुरशेपणा सोडपाक तयार नात। सुशिक्षित लोकय कोयर उडयतात। पिळगांवच्या पंचान खंत उक्तायल्या। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। माझ्या फाटल्यानूच तुम्ही पळयता पिळगांव पंचायत एरिया आणि हे जे लोक आसा ते गार्बेजी जे डंप करता ते खूप फावटी ते क्लिनूय करता आणि आता तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतला की एक सगळे कडेन CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसा, तशेंच फायन ऑफ 10,000 फायन पडटली कोण उडयता तांकां अशें बी बोर्ड घातलेले आसा, पूण लोकांक ताजें कांयच पडलेलें ना। तरी हांगा आमकां ज्या जाग्यार आमी उबे आसा थंयसर CCTV कॅमेरा आसा। पयलीं ह्या जाग्यार गार्बेज उडयताले लोक, पूण आतां CCTV कॅमेरा घातल्या कारणान लोक फुडेंय गार्बेज उडयता रस्त्याचेरूच आनी खंय मोठ्या प्रमाणात गार्बेज क्रिएट जाल्लेले आसा। पंचायतीन खूब फावटी इनिशिएटीव घेतलेलो, तांकां सांगलेलें, पूण लोक कोणूच आयकपाक तयार ना। हे अननोन लोक जे मेन रोडाकसून यो वच करतात तेच उडयता अशें दिसता। तशेंच हांगा तेंचे मॅनेजमेंटूय बरें चलता, पूण हे जे रोड सायड गार्बेज असल्या कारणान तेंचे जे प्रयत्न आसात ताका बरी सक्सेस मेळना। त्या खातीर जे गार्बेज लोक उडयता तेंच्यांनी अशें रोड सायडीक गार्बेज उडोवपाक जायना। असली गार्बेज जी आसा ती म्युनिसिपालिटीन दर पंचायतीन व्हरून दिवपाक जाय, तेन्नाच जी रोड सायडीक गार्बेज दिसता ती कमी जातली। आनी अशें जे CCTV कॅमेरा घातल्या, थंय फायन मारला, तेजेर ताका हें करपाक जाय, लोकांनी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आनी खंयसरूय गार्बेज आपूण जावन लोकांनी उडोवपाक जायना। जे आतां कचरो उडयता पळय त्या खातीर तुमी इन्स्टॉल केल्या हें कितें म्हणटा ते CCTV कॅमेरा, पूण अजून कमी जाला असो दिसता गांवांत कचरो ना। आमी पिळगांव पंचायतीनसून प्रत्येक वॉर्डार एक कॅमेरा इन्स्टॉल केला, जे कडून कचरो खूब लोक उडयता आनी येता वयता लोक असो जस्ट पिशव्यो रस्त्यार उडयता, तितून सारकी घाण आसता। सॅनिटरी पॅड्स, पॅम्पर्स ते सगळे गाडयो वचून सगळो रस्तो भर जाता, कुत्रे ते सगळ्याक व्हरता। ह्या कारणाक लागून आमी खूब फावटी गांव साफ करून घेतला थ्रू वेरियस ऑर्गनायझेशन, युवक कला मंचान केला, तशेंच वेगळ्या वेगळ्या ग्रुपांनी JCIन पिळगांव साफ केल्लो आसा रस्तो पयलीं, पण तरी लोक कचरो उडयता। आतां हे कॅमेरा इन्स्टॉल केला, बोर्ड सुद्दां मारला, फायन आसा म्हणून, तरी लोक कचरो उडयता। आतां पंचायतीन कितें केला, हे जे मुवेबल कॅमेरा आसा, मूव जाता ते कॅमेरा, जितल्या एरियान तो कॅप्चर जाता ताचे CCTV रिकॉर्डिंग प्रत्येक वॉर्ड मेंबरा कडेन तांच्या फोनार आसतलें आनी ह्यान फुडें जो मनीस कचरो उडयता आमी ते CCTV रिकॉर्डिंग पळोवन तेचेर सारकी एक्शन घेतले आनी तांकां फायन दितले। न्ही आतां हे 10,000 म्हटला तितके फायन तुमी घालतले तांकां? इनिशियली आमी 10,000 हांगा बोर्ड मारला, म्हटल्यार इनिशियली आमकां सपोज एकदां कोण मेळ्ळो आमी ताका 5,000 फायन अशें डिस्कस केला। 5,000 फायन दिवन सेकंड टायम आमकां परत कोण मेळटा थंयसर कचरो उडयतना आमी हे पॉयंट आमी हे घेतली फुडें। तुमकां कितें दिसता मेन रोडाक कोण कचरो उडयता असो? एक्झॅक्टली सांगू शकना, म्हाका तरी दिसता की गांवान आसा पळय ते लोक कचरो तितलो वाटेक येता वयता उडयना। जे कोण ट्रॅवल करता हे सायडीसून, जे कोण पिळगांव वयता, नार्वे वयता, जे भायले कोण आसता तेजेच पिशव्यो उडोवन वयता। कित्याक तुमी जर पळयशात हांगाच्यान गांवकर वाड्या, कातर वाड्या पर्यंत तुमकां वाटेक पिशव्यो दिसत रावता आनी ती इतली घाण आसता, गाडयो ताचे वयरसून वयता। सो ताका लागून म्हाका दिसता की आमी खंय तरी एक सिरियस एक्शन जो मेरेन आमी घेयना, लोक अशेंच कंटिन्यू करीत रावतले। अशें न्ही की गांवांतले लोक, एड्युकेटेड लोक सुद्दां कचऱ्याचे पिशव्यो अश्यो उडोवन वयता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी मुजैफ शेख।